Vladimir Putin mendesak Presiden AS Donald Trump untuk mengakui aneksasi Rusia atas wilayah Ukraina dengan imbalan janji untuk tidak menyita lebih banyak tanah. Permintaan Putin ini sebagaimana dilaporkan surat kabar bisnis Kommersant pada Selasa malam, mengutip sumber anonim dari pertemuan tertutup tempat pemimpin Kremlin menguraikan pendiriannya. Rusia mengumumkan pencaplokan wilayah Kherson, Zaporizhia, Donetsk, dan Luhansk di Ukraina pada September 2022 setelah referendum palsu, meskipun tidak sepenuhnya menguasai wilayah manapun. Sebelumnya, menjelang panggilan telepon yang sangat dinanti-nantikan dengan Trump pada hari Selasa, Putin berpendapat bahwa invasi skala penuh ke Ukraina dapat dihindari jika Barat pada awalnya menerima kedaulatan Rusia atas Crimea, serta wilayah Donetsk dan Luhansk, tempat separatis yang didukung Rusia telah memerangi pasukan Ukraina sejak 2014. Laporan Kommersant mengisyaratkan bahwa Putin bermaksud untuk terus mendorong perolehan wilayah, karena pasukan Ukraina tidak punya waktu untuk menggali. Sumber-sumber dalam pertemuan itu mengatakan kepada publikasi tersebut bahwa Putin mempercayai Trump dan yakin keduanya dapat mencapai kesepakatan. Kremlin mengatakan Putin dan Trump tidak membahas kemungkinan AS mengakui aneksasi Rusia atas wilayah Ukraina selama panggilan telepon hari Selasa. Putin menyetujui jeda 30 hari atas serangan terhadap infrastruktur energi, tetapi percakapan antara kedua pemimpin gagal menghasilkan kesepakatan gencatan senjata yang lebih luas antara kedua pihak yang bertikai. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan dia mendukung gencatan senjata terbatas. Namun, dia yakin penolakan Putin untuk menyetujui kesepakatan yang lebih luas menunjukkan bahwa pemimpin Rusia itu tidak siap untuk perdamaian dan masih berupaya untuk melemahkan Ukraina. Решение о поддержке граждан, пострадавших от киевского режима. В том числе речь идет о компенсациях за утраченное имущество, о выдаче сертификатов на жилье и других выплатах. Я прошу прокуроров строго следить за тем, чтобы положенные средства люди получали вовремя и в полном объеме. Хочу поблагодарить российских прокуроров за профессионализм и ответственность, за такой подход к своим обязанностям. Особые слова признательности сотрудникам, которые работают на Донбассе и в Новороссии, а также субъектов Российской Федерации, находящихся в непосредственной близости от зоны боевых действий. В непростой обстановке вы достойно, мужественно выполняете свой долг, помогаете людям. Напомню, что и на федеральном, и на региональном уровне принято решение о поддержке граждан, пострадавших от киевского режима. В том числе речь идет о компенсациях за утраченное имущество, о выдаче сертификатов на жилье и других выплатах. Я прошу прокуроров строго следить за тем, чтобы положенные средства люди получали вовремя и в полном объеме, чтобы максимально оперативно предоставлялось временное и постоянное жилье. Особое внимание прошу уделить защите прав детей и подростков, стариков, которым пришлось пройти через tijolые испытания. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.